अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडेंस। इसका मतलब होता है दोस्तों एतबार, एतमाद, यकीन या भरोसा। दोस्तों इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद है कि हम अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकेबलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें। क्रेडेंस कहते हैं दोस्तों किसी बात, ख्याल या मालूमात पर यकीन या भरोसा करना, ख़ास तौर पर जब वो काबिल एतमाद हो। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Credence means belief or trust in something as true, often based on evidence or reliability. Credence यानी एतमाद, यकीन या भरोसा या एतबार। मीन्स का मतलब है बिलीफ कहते हैं दोस्तों अकीदे को, यकीन को, ईमान को, और या ट्रस्ट कहते हैं भरोसे को, एतमाद को। इन मतलब में समथिंग यानी कोई चीज या किसी चीज में, एज जैसा या बतौर, ट्रू मतलब सच्चाई को कहते हैं जैसा कि सच, ऑफन अक्सर, बेस्ड ऑन की बुनियाद पर, बेस्ड ऑन का मतलब होता है की बुनियाद पर, एविडेंस यानी सबूत की, एविडेंस कहते हैं दोस्तों सबूत को, शहादत को, और या रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंदी की, रिलायबिलिटी कहते हैं दोस्तों एतबार, भरोसेमंदी को यानी काबिल एतमाद होना। Credence means belief or trust in something as true, often based on evidence or reliability. एतबार का मतलब है किसी चीज पर यकीन या भरोसा जैसा कि सच, अक्सर सबूत या आप कह सकते हैं भरोसामंदी की बुनियाद पर। People give credence to ideas, statements or information when they come from sources that seem honest or respected. People मतलब लोग, गिव का मतलब होता है देना यानी देते हैं। क्रेडेंस कहते हैं दोस्तों एतबार को, भरोसे को, यकीन को। टू आइडियाज यानी आइडियाज कहते हैं ख्यालात को, टू आइडियाज यानी ख्यालात को। स्टेटमेंट्स इसका मतलब होता है दोस्तों बयानात को, स्टेटमेंट्स कहते हैं दावे या बयानात। और या इंफॉर्मेशन या मालूमात को, व्हेन मतलब जब, दे मतलब वो, कम फ्रॉम यानी से आती हैं, कम मतलब आते हैं, फ्रॉम मतलब से, सोर्सेज यानी जराए से, सोर्सेज से मुराद दोस्तों जराए। दैट जो कि, सीम मतलब लगना या नजर आना इसका मतलब होता है, सीम मतलब लगते हैं, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट से मुराद सच्चे, और या रिस्पेक्टेड मतलब काबिल एहतराम, मुअज़्ज़िज़ जिसे कहते हैं। पीपल गिव क्रेडेंस टू आइडियाज, स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन व्हेन दे कम फ्रॉम सोर्सेज दैट सीम ऑनेस्ट और रिस्पेक्टेड। लोग ख्यालात, बयानात या मालूमात को उस वक्त एतबार देते हैं जब वो ऐसे ज़राए से आते हैं जो ईमानदार या काबिल एहतराम मालूम होते हैं, काबिल एहतराम लगते हैं। In daily life, credence is very important because it shapes how we think. In daily life यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, credence मतलब एतबार, is very important बहुत अहम है, important मतलब अहम, because क्योंकि it shapes मतलब ये तश्कील देता है, shapes का मतलब होता है दोस्तों ढालता है, बनाता है, तश्कील देता है। how मतलब कैसे, we think हम सोचते हैं, decide मतलब फैसला करना यानी कैसे हम फैसला करते हैं, and act और कैसे हम अमल करते हैं, act का मतलब होता है अमल करना। In daily life, credence is very important because it shapes how we think, decide and act. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एतबार बहुत अहम है क्योंकि ये हमारे सोचने, फैसला करने और अमल करने के तरीके को तश्कील देता है। Around the world, people give credence to science, religion, traditions or leaders depending on their culture and values. Around the world, दुनिया भर में, पूरी दुनिया में, पीपल मतलब लोग, गिव मतलब देते हैं, क्रेडेंस मतलब एतबार, भरोसा, टू साइंस यानी साइंस को, इल्म को, रिलीजन यानी मजहब को, ट्रेडिशंस रिवायात को, और या लीडर्स यानी रहनुमाओं को, कायदीन जो होते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर कल्चर एंड वैल्यूज, डिपेंडिंग ऑन यानी मुनहसिर
کرتے ہوئے یا منحصر ہوتا ہے. ڈیپینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے دوستو انحصار کرتے ہوئے, وابستہ ہونا. دیئر مطلب ان کی کلچر یعنی ثقافت پر, آن دیئر کلچر یعنی ان کی ثقافت پر, اینڈ اور ویلیوز یعنی اقدار پر. Around the world, people give credence to science, religion, traditions or leaders depending on their culture and values. دنیا بھر میں لوگ سائنس, مذہب اور روایات یا رہنماؤں کو اپنی ثقافت اور اقدار کی بنیاد پر جو ہے اعتبار دیتے ہیں. However, giving credence to rumors or false claims can cause harm, confusion and mistrust in society. However, تاہم, giving مطلب دینا, credence یعنی اعتبار, to rumors کہتے ہیں دوستو افواہوں کو, اور یا false مطلب جھوٹے, claims یعنی دعووں کو, can cause harm, can cause مطلب سبب بن سکتا ہے, وجہ بن سکتا ہے, harm کہتے ہیں نقصان کو یعنی نقصان کا, confusion یعنی الجھن کا, confusion کہتے ہیں دوستو الجھن کو, and اور mistrust یعنی بے اعتمادی, بد اعتمادی جسے کہتے ہیں یعنی بے اعتمادی کا, یعنی شک یا بدگمانی, in society معاشرے میں. However, giving credence to rumors or false claims can cause harm, confusion and mistrust in society. تاہم افواہوں یا جھوٹے دعووں کو اعتبار دینا معاشرے میں نقصان, الجھن اور بد اعتمادی کا باعث بن سکتا ہے. Credence is not only about believing. Credence مطلب عقیدہ یا اعتبار, بھروسہ. is not مطلب نہیں ہے, only about believing. only مطلب صرف, about believing یعنی یقین کرنے کے بارے میں, but also about questioning and evaluating carefully. but بلکہ, also مطلب بھی, about مطلب کے بارے میں, کے متعلق, questioning کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا یعنی سوال کرنے کے بارے میں, اینڈ اور ایویلویٹنگ اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو جانچنا, پرکھنا یا اندازہ لگانے کے بارے میں, کیئرفلی یعنی احتیاط سے, غور سے. Credence is not only about believing but also about questioning and evaluating carefully. اعتبار صرف یقین کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ سوال کرنے اور احتیاط سے جانچنے کے بارے میں بھی ہے. It reminds us that trust must always be balanced with wisdom, honesty and logical thinking for a better future. It reminds us, یہ ہمیں یاد دلاتا ہے, that کہ trust مطلب بھروسہ, must always be ہمیشہ ہونا چاہیے, ہمیشہ ضرور ہونا چاہیے. must مطلب اس کا ہوتا ہے مطلب ہونا چاہیے ایسا, always مطلب ہمیشہ, be کا مطلب ہوتا ہے ہونا, balanced اس کا مطلب ہوتا ہے دوستوں متوازن. بیلنس سے مراد یعنی متوازن, قائم ہونا, برابر ہونا یا برابر رکھنا. with wisdom دانائی کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ. honesty ایمانداری کے ساتھ. اینڈ اور logical مطلب منطق, thinking کہتے ہیں سوچ کو یعنی سوچ کے ساتھ. for a better future بہتر مستقبل کے لیے. it reminds us that trust must always be balanced with wisdom, honesty and logical thinking for a better future. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بہتر مستقبل کے لیے اعتماد کو ہمیشہ حکمت یعنی دانائی, دیانتداری یعنی ایمانداری اور منطقی سوچ کے ساتھ متوازن ہونا چاہیے.